Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Iwamit on Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur ainul Islam. Selanjutnya marilah kita lanjutkan kitab tafsir Jalalain juz 2 halaman 449 surat Al-Mujadalah. Madaniyatun sintani wa isyruna ayat. Surat Mujadalah ada 22 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka turaji'uka ayyuhan nabi fi zawjiha al-muzahir minha wa kana qala laha anti alayya ka zuhri ummi wa qad sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa ajabaha bi annaha khurrimat alaihi ala ma huwa al-ma'hud indahum min an-nazihar mujibatu furqah mu'abbadah wa hiya khawlah binti Sa'labah wa huwa Aus bin As-Samit wa tashtaki ila Allah wahdataha wa faqataha wa sabiyyah sigharan in dammathum ilaihi do'u au ilaiha ja'u wallahu yasma'u tahawurakuma taraja'akuma innallaha sami'un basir alim alladzina yazzaharuna asluhu yatazzaharuna udhimatit ta'u fi dha'i wa fi qira'atin bi alifin baina dha'i wal ha al khafifah wa fi ukhra ka yuqatiluna wal maudi asani kadzalika minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai yamzatin wa ya'in wa bilaya'in waladnahum wa innahum bizihari la yaquluna munkara minal qawli wa zura kadziban wa innallaha la'afuwun ghafur lil mudhahir bil kafarah walladzina yazzaharuna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu ay fihi bi ayyukhalifuhu bi imsakil muzahar minha alladhi huwa khilafu maksudi zihar min wasfil mar'ati bitahrim fatahriru raqabatin ya'taquha alaihi min qabli ayyatamasa bil wat'i dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid raqabah fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa faman lam yastati ay asyam fa'id amu sitina miskinan alaihi ay min qabli ayyatamasa hamlal lil mutlaq alal muqayyad likulli miskinin muddun min ghalibi kutil balad dzalika ay atakhfif fil kifarat litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka al ahkam al mazkura hududullah walil kafirina biha adzabun alim mu'lim innal ladzina yuhaduna yukhalifuna Allah wa rasulahu kubitu uzillu kama kubital ladzina min qablihim fi mukhalafatihim rusulahu wa qad anzalna ayatin bayyinat dalat ala sidqir rasul walil kafirina bil ayat adzabun muhin dzu ihadah yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Alam tara ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum bi ilmihi wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dzalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima
bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Alam taro tangzur ilal ladzina nuhu anin najwa summa yauduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyati rasul hum al yahudu nahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam amma kanu yaf'aluna min tanajihim ay tahaddusihim sirran nadhinina ilal mu'minin liyuqiu fi qulubihim ribata wa idza ja'uka hayyuka ayyuhan nabi bima lam yuhayyika bihillah wa huwa qauluhum assalamu alaik ay al-maut wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah la yu'adzibuna Allah bima naqul min at-tahiyat wa innahu laysa binabiyyin in kana nabiyyan hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir hiya ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wa taqullaha alladzi ilaihi tusyarun innaman najwa bil ismi wa nahwihi minasyaiton bi gururihi liyazunal ladzina amanu wa laysa huwa bidorihim syai'an illa bi idznillah ay iradatihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu tawassau fil majlisin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzikri hatta yajlisa man ja'akum wa fi qira'atin al majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum fil jannah wa idza qila shuzu qumu ila sholati wa ghairiha minal khairat fanshuzu wa fi qira'atin bidhammi shini fihima yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di surga. Allah dengan apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Ya. Jadi ayat ini mendorong, memotivasi kita untuk menjadi ulul ilmi, orang yang punya ilmu ya. Jadi la sohiba ilmin muhanun, tidak ada orang yang punya ilmu itu hidupnya terhina, hidupnya keleleran, hidupnya sulit, tidak ada. Kemudian banyak sekali ayat dan juga hadis yang memotivasi kita untuk pentingnya belajar dan mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya sangat wajib bagi orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Innal malaikata la tabsutu ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna'u. Sesungguhnya ridon bima yatlubu. Sesungguhnya malaikat itu membeber sayapnya, merangkul orang yang mencari ilmu karena ridho atas apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini adalah mencari ilmu ya. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Maka al ilmu khairul mawaris, ilmu adalah sebaik-baik warisan. Maka dari itu anak kita, cucu-cucu kita hendaknya dibekali dengan ilmu, dibekali dengan pendidikan. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Najaitumur rasula aradtum munajatahu faqaddimu baina yaday najwakum qablaha shadaqah. Dzalika khairul lakum wa adharu lidzunubikum fa illam tajidu ma tatasaddaquna bihi fa innallaha ghafurul limunajatikum rahimun bikum, yakni fala alaikum fil munajat min ghairi shadaqah
qatin sumanus si khadzalika biqaulihi asfaktum bitakikil hamzataini wa ibdalis saniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alifan bainal musahalah wal ukhra wa tarkihi ay khiftum min an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqah li fakrin fa idh lam taf'alu ay as-sadaqah wa taballahu alaikum raja'a bikum anha fa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullah wa rasulahu ay dawimu ala zalika wallahu khabirum bima ta'malun. Alam taro tanzuru ilal ladzina tawallaw hum al munafiqun qauman hum al yahudu wa diballahu alaihim ma hum al munafiqun minkum minal mu'minin wala minhum minal yahud bal hum muzabzabun wa yahlifuna alal kadhib ay qauluhum annahum mu'minun wa hum ya'lamuna annahum kadhibuna fi a'adallahu lahum adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun minal ma'asi ittakhadhu aymanahum junnah citran ala anfusihim wa amwalihim fasaddu biha al mu'minin ala sabilillah al jihad fihim biqatlihim wa akhdi amwalihim falahum azabum muhin zu ihanah lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallah min azabi syai'an minal ighna ulaika ashabun narihum fiha khalidun uzkur yawma yab'asuhumullahu jami'an fayalifuna lahu innahum mu'minun kama yahlifuna lakum wa yasabuna annahum ala syai'in min naf'i khalafim fil akhirati dunya ala innahum humul kadzibuna istahwaza istawala alaihimu syaitanu bita'atihim lahu fa ansahum zikrallahu laika hizbu syaitan atsba'uhu ala inna hizba syaitani humul khasirun innal ladzina yuhaduna yukhalifuna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin al maghlubin kataballahu fil lauhil mahfuz au qatala aghlibanna ana wa rusuli bil hujjati awis sayfi innallaha qawiyyun aziz. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna yusadiquna man hadallaha wa rasulahu walau kanu al muhadun aba'ahum al mu'minin aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum bal yaqsidunahum bisu'i wa yuqatilunahum alal iman kama waqa li jama'atin minas sahabati radhiyallahu anhum ulaikal ladzina la yawadunahum kataba asbata fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin binurin minhu ta'ala wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum bi ta'atihi wa radu'an bi sawabi ulaika hizbullah yatsba'una amrahu wa yajtanibuna nahyahu ala inna hizballah humul muflihun ay al-faizun. Surat Al-Hasr Madaniyatun arba'un wa ishruna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ainazahahu falamu mazidatun wa fil ityani bima taghlibun lil aktsar wa huwal azizul hakim fi mulkihi wa sun'ihi wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi hum banu nadir minal yahudi min diyarihim masakinihim bil madinah li awalil hasyr wa hasruhum ila syam wa akhiruhu anjalahum Umar fi khilafatihi la khaybar ma donantum ayyuhal mu'minuna ayyakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum qabaru an husunuhum fa'iluhu bihi tamma al khabar Allah min azabi fa'atahumullahu amruhu wa azabuhu min haitsu lam yahtasibu lam yukhtar bibalihim min jihadil mu'minina wa qadafa alqa-fi qulubihim ar-ru'ba bisukunil ain wa dhamiha al-khawf biqatli sayyidihim Ka'ab bin Ashraf yukharribuna buyutahum bitashdid wa takhfif min akhraba buyutahum liyanqulu ma istahsanuhu minha min khasyabin wa ghairihi bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar walaula an kataballahu qada alaihimul jalaa al khuruja minal watan la'azabahum fid dunya bil qatli wasabi kama fa'ala bi quraidata minal yahudi walahum fil akhirati azabun nari zalika bi annahum syaku khalafullaha wa rasulahu
Wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Lahu ma qatatum ya muslimuna min linatin nakhlatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah ay khayyarakum fi dzalika wal yukhziya bil izni fil qat'i al fasikina al yahuda fi adradihim anna qata al syajari al musmir fasad wa ma'afa'a raddallahu ala rasulihi minhum fa ma'ujaftum asratum ya muslimun alaihi min khailin zaidah wala rikabi ibilin ailam tuqasu fihi masyaqqah walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir fala haqqalakum fihi wa yukhtasu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man dzukira ma'ahu fil ayati saniyah minal asnafil arba'ah lama kana yaksimuhu min anna likulli minhum khumusul khumus walahu sallallahu alaihi wasallam al-baqi yafalu fi ma yasha fa'atu minhu al-muhajirin wa salasah minal ansar li fakrihim ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura kasofra wa wadil qura wa yambu falillahi ya'muru fi bima yasha wa li rasuli wa li zil qurba sahibil qurba qarabatin nabi min bani hashim wa bani muttalib wal yatama atfal al muslimin alladina halakat aba'uhum wa hum fuqara wal masakin dawul hajat minal muslimin wa ibni sabil al munqati fi safari minal muslimin ayastahiquhun nabi sallallahu alaihi wasallam wal asnaf al arba'ah lama kana yaksimuhu min anna likullin minal arba'ah khumusul khumus walahu al baqi kaila yakuna dulatum bainal agniya minkum. Jadi kenapa ada sedekah, ada pajak, ada zakat, kaila yakuna dulatum bainal agniya minkum, supaya harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya di antara kamu, sehingga ada pemerataan ya. Dengan adanya pajak, kemudian untuk membangun fasilitas umum sehingga yang tidak kaya juga bisa menikmati kesejahteraan itu ya. Kenapa ada zakat, kenapa ada sedekah dan lain sebagainya, supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang yang kaya saja, tapi juga ada pemerataan ya. Kaila yakuna, kai bimakna lam wa an muqaddarah ba'daha yakunu al-fa'illah li kismihi kadzalik dulatun mutadawilan bainal agniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Segala sesuatu yang Rasul datang kepadamu ambillah, yang dilarang Rasul berhenti. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah siksanya amatlah pedih. Wa ma atakumur rasulu minal fa' wa ghairihi fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Lil fuqara muta'alliq bi mahdufin ay i'jabu al muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun fi imanihim walladzina tabawwa'ud dara al-madinah wal iman ay allafuhu wa hum al-ansar min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan al-sadam mimma utu ay atan nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin min amwali bani nadir al-mukhtasah bihi wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan para sahabat itu isar ya, lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri walau kana bihim khasasah, walaupun dirinya sendiri sesungguhnya masih lapar ya. Nah, khasasah hajatun ila ma yu'siruna bihi. Jadi ini pentingnya isar. Isar artinya lebih mendahulukan orang lain dibanding diri kita sendiri ya. Cuma al-isar bil qurabi makruh, lebih mementingkan orang lain dalam urusan ibadah hukumnya makruh ya. Misalnya ada antri wudhu ya,
Kemudian tibalah giliran kita, kemudian kita mempersilahkan orang lain, itu namanya makruh ya. Kalau urusan ibadah kita dianjurkan untuk bersegera ya. Kalau selain itu kita boleh isar ya, mementingkan orang lain, misalnya antri makanan. Tiba giliran kita mempersilahkan orang lain, itu boleh, bagus. Wa may yuqa syuha nafsihi khirsaha 'alal mal faulaika humul muflihun. Walladzina ja'u min ba'dihim min ba'dil muhajirin wal ansar ila yaumil qiyamah yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim wa la taj'al fi qulubina ghillan hikdan. Jadi Rabbana ighfir lana, wahai Tuhanku ampunilah aku dan saudaraku, yaitu orang-orang yang telah mendahuluiku dengan iman. Orang-orang mendahului kita berarti orang-orang yang sudah meninggal, tetap didoakan. Ini seperti yang kita yakini bahwa mendoakan orang yang telah meninggal itu pahalanya nyampe kepada orang yang meninggal tersebut. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan, janganlah engkau menjadikan dalam hatiku hikdan, pengunak-unak, dendam, tidak enak hati kepada orang-orang yang beriman. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha menyayangi. Alam taro, tangdur ilal ladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladhina kafaru min ahlil kitab wa hum banu nadir wa ikhwanuhum fil kufri. Lain lamu qasamin fil arba'ah ukhrijtum minal madinati lanakhrujanna ma'akum walanuti'u fikum fi khidlanikum ahadan abada. Wa in kutiltum khuzifat minhu alam al-mautu'ah lanang surannahum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in kutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum ay ja'u li nasrihim la yaqulunnal adbar wastaghna bi jawabil qasam al muqaddar an jawabi syarti fil mawadi al khamsah thumma la yunsarun ay al yahudu la antum asyadu rahbatan khaufan min sudurihim ay al munafikin min Allah li ta'khiri azabihi dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. La yuqatilunakum ay al yahudu jami'an mujtami'in illa fi qura muhassanatin aw mi wara'i jidar sur wa fi qira'atin judur ba'suhum harbuhum bainahum syadid tahsabuhum jami'a mujtami'in wa qulubuhum syatta mutafarriqa khilafal hisban dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun masaluhum fi tarkil iman kama salil ladzina min qablihim qariban di zamanin qaribin wahum ahlu badrin minal musyrikin zaku wabala amrihim uqubatahu fid dunya minal qatli wa ghairihi walahum azabun alim mu'lim fil akhirah masaluhum aidan fi simaihim minal munafikin wa takhallufihim anhum kama salis syaiton iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin kadziban minhu wa riya'an. Sebentar. Napa mboten enten suarane? Nggih, Bu, mboten wonten. Sebentar, Pamit. abahnya tadi pamitan. Mungkin ada telepon.
wa kana akibatuhuma ay al-ghawi wal magwi wa quri'a bi raf'i ismu kana annahuma finnar khalidaini fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin al-kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad liyaumil qiyamah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah seseorang apa yang telah disiapkannya untuk esok, artinya untuk hari kiamat. Maka kita harus menyiapkan bekal untuk hari esok, yaitu amal soleh. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha taraku ta'atahu fa'ansahum anfusahum ayyuqaddimu laha khaira ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana la jabalin wa ju'ila fihi tamyizun kal insan la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian mutasyaqqaqan min khasyatillah. Tilkal amsalu al-mazkurah nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Fayu'minun huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati. As-sirri wal alaniyah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus at-tahir. Amma la yaliku bihi as-salamu dzus salamati minan naqais al-mu'min al-musaddiq. Rusulahu bi khalqil mu'jizati lahum al-muhaimin min haymana yuhaiminu idza kana raqiban ala syai' ay asyahid ala ibadihi bi amalihim al-aziz al-qawi al-jabbar jabbara khalqahu ala ma'arada al-mutakabbir amma la yaliku subhanallah nazzaha nafsahu amma yusyrikuna bihi wallahul khaliqul bari'ul munsyi' minal adam al-musawwiru lahul asma'ul husna at-tis'ah wa tis'un al-warid biha al-hadis wal husna mu'annasul ahsan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Taqaddama awwaluha. Surat Al-Mumtahanah madaniyatun salasata asyrah ayat. Demikianlah pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan doa. Semoga apa yang menjadi hajat kita, urusan duniawi atau ukhrawi, dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qamana tukhlisu biha qalbana wa tulhimuna biha uluman ladunyan wa tukrimuna biha bisa'adah wal karamah wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa atsbana wa diyafana wa tarzukana Allahumma tamama rahmatika wa tamama ni'matika wa tamama ridwanika wa sallu wa sallim wa barik ala adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyayta ilayhi min dusyarufil khalaiq wa ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifi sirril asma sifat wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.